Sugo! Mom, tube! Unsa man na? Palit dito safeguard daw. Asa man? Sama? Langkol. Saming paliton? Guard. Sa to ba? Pagpalit itong safeguard. Sige ma. Palit sa card. Ako na po palit sa card. Hey! Lago sud mama ay. Dihan man tagsugo. Ano sila ate? Lagoton! Ay sud ni si mama ba? Ako na po kaminti. Layo biya kangkon. Ayo, angkol! Nalapag ko! Palit ko! Igang kayo, angkol ba? Likod ni mama. Gawas na, angkol! Mapol dala, angkol! Unsa naman po ning bataa? Sige naman po ni yaw-yaw. Madhapak na kuning naong ni rong bataa ba? Unsa naman po di ato, day? Palit ako, angkol be. Unsa may palito nimo? Palit na SIM card. Unsa paliton? SIM card. SIM card? Unsa man yung SIM card? Maligo me. Ikaligo ba din ang SIM card? Ma'am, nasugong mamagot. SIM card daw. Basig dili SIM card, basig safeguard. Di man. SIM card. Sugong mama. Maligo na me. Asa kadali lang ha. Oh. Hey! Unsa gitugon si mong mama? SIM card. Kaya, angkol. Maligo na me. O dara oh. Oh SIM card. Kay gitugon. Basig safeguard. Di man. SIM card man. Siya man iyang card. Di ma, oh. SIM card man sa cellphone. Mo gani no kung giingon si Muha. Nga basig dili SIM card, ingon man ka nga SIM card. Maligo gani. Mali ka sa pool. Tawag man sa cellphone. Lagot ni mga kuloy. Baksit suga ako ba? Kamu pa noy mamalit diri, kamu pa'y masuko. Kailangan. SIM card man yung hatag. Di na ko. Asa naman ka? Kulay na. Ano man? Nakapahong. Hey!